त्वमजासि परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिविव चक्षुराततम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुखीयमामृतात् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्यश्वकः सुभद्रेकः काम्पिल्यवासिनीम् ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयन्नमृतं मध्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्न ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न नमस्तुते ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ गुरु ॐ गुरु ॐ गुरु शांति धर्म दया धर्म क्षमा धर्म ओम सनातन 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 ओम ब्रह्मानंदम 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 ओम सच्चिदानंदम 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 ओम विष्णु 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 ओम ओम शिव 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 ओम नमो हराय नमो रामाय नमो कृष्णाय ओम शक्तिदायी मां शक्तिदायी मां शक्तिदायी मां वेद संभूतकारी जय वेद संभूतकारी जय ओम वेद संभूतकारी जय ओम वेद संभूतकारी जय शिखाई दिया प्रभु हे संसार सार कर्मे देखा करे शंकर चक्र गदा पद्म
জীবন বুঝাই জমা দিলে গোসাই তুম্ব শ্রী চরণ ধ্যাই মিশি যাও তুম্ব নামে অনন্ত তুমি জানিও शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति तव चरणामृत शांति तव मुखारमृत शांति 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 तव शांतमूर्ति विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांतमूर्ति तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पवन नेत वो शून्य शून्य शांति तव कीरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 तव शांतमूर्ति ओम भवसागर तारण कारण रविनंदन बंदन खंडन शरणागत कीर्तन हित मन गुरुदेव दया कर दीन हृदि कंदर तामस भास्कर है तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर है परम ब्रह्म परापर वेद बने गुरुदेव मन वारण शासन अंकुश है नर प्राण तरे हरि चाक्षुष है गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर कुंडलिनी धूम भंग करे हृदि ग्रंथि विदारण कार करे मम मानस चंचल रात्र दिने गुरुदेव रिपुसूदन मंगल नायक सुख शांति दया भय दायक जय पाप हरे तव नम गुणे गुरुदेव अभिमान प्रभाव विमर करे गतिहीन जने तुम्हें रक्षक करे हित संकित वंचित भक्ति गणे गुरुदेव तव नाम सदा शुभ साधक पतिता धम मानव पावक महिमा तव गोचर शुद्ध मन गुरुदेव जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक भव रोग विकार विनाश करे मन देने रहे तब श्री चरण गुरुदेव दया कर
जन गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया दीन जन गुरुदेव दया ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जय जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 जय जय श्री राधे जय जगन्नाथ आज पवित्र मुहूर्त विश्व शांति पूजक समाज संस्कारक भगवत प्रेमी पद्मश्री सम्मान सम्मानित आम मानकर पूज्य पुण्यता महात्मा बलिया बाबा आम समस्त तरफ कोटि प्रमाण आपंकर आशीर्वाद भिक्षा करी आम पूर्वजन्मर तपस्या फल आज आपंकर सानिध्य लाभ कर आशीर्वाद पाइबा आज आम आपण निकट में उपस्थित रही निजक धन्यवाद करुँ नयगढ़ में आपण परिवार रही तरफ आम समस्त कृतज्ञता जनाऊँ कोटि नमस्कार जनाऊँ बर्तमान बलिया बाबा परिवार नयगढ़ तरफ डाकुची पुष्प माल्य दे उपस्थित भगवत समस्त आज परम सौभाग्य दिवस आम गहन दुईज सांबादिक बंधु अच्छा श्रीजुत रामरथ को मुझे बर्तमान निमंत्रण करुँच से बाबा को
ଦେଇ ସମ୍ମାନ କରେ। यापरे हमारा आगे बंधु मुदिना बाबू मुदिना मुदिना रखिए जितने प्रेमा नायक हुए ये दुई बंधु गणमाध्यम को वार्ता करेगा तेणु आज सुযোগ আমি भक्त तो अच्छा एपटे भगवान अच्छा बाबांकर अंग संग लाभ कर सानिध्य लाभ कर जो सन्यासी मैंने आसछन्ति ये आम गोटे परम सौभाग्य तो आम किसी पारूँ साधु सन्यासी बहन आज आम गोटे फटो उठार सुযোগ पाइबू गोटे पुष्प दे आम निजी भाग्यवान मन करूँ किसी पाइबू तेणु नाम डाक प्रभु आप दया कर उपस्थित ठिया पारे बाबा गहन में आम आपण को पाई आम आज बहुत गर्वित तेणु प्रथम बाबा श्रीवास दास प्रणाम बाबा आपणकर इंगित विश्व शांति प्रतिष्ठा करने परिवेश को शांत करने आम गढ़ी सिविल सोसाइटी को आपड़ जो प्रेरणा देते से प्रेरणा बल आम नयागढ़ लाठीपड़ा ग्राम में एक मॉडल कॉलेज अच्छी 1000 गछ लगेबार सौभाग्य पाइलु आपणकर साहाय्य सहानुभूति सहयोग बल आम ये गछ लगार प्रयास कर 2000 ताल गछ लगेचु बाबा आपणकर आशीर्वाद आमर ये अनुष्ठान प्रति थाऊ तेणु ये सिविल सोसाइटी मो संपादक महोदय को डाकुची से आसतु आम पाखे जो श्रीवास दास अच्छा पुनू भाई सम्मान बाबा परमात्मा दास प्रकाश भाई ये बाबांकर बाँ हाथ और डाण हाथ एमान को बाबा आम कथा ये दिज जन को दायित्व देते दुखे सुख जिते बेले आम फोन पाईगले आम बाबांकर सानिध्य लाभ कर प्रकाश प्रणवानंद दास बाबा बाबा प्रणवानंद दास मुन्नू भाई को विषय आपण मैंने समस्त तुंड खाली एति मन रखे मुन्नू भाई बढ़िया आम गछ लगेला बेले मुन्नू भाई के प्रकाश भाई आसी गचरे पानी दे गछ आनी गछ लगे सब प्रकार व्यवस्था कर पवित्र आत्मा आम परम सौभाग्य पाई आज आप बाबा के सागे बाबा पाखे उत्सर्गीकृत जीवन बाबा आप सन्यासी आम आप भाषा अच्छे हम पकड़ कौन उपहार दबू
মধুসূদন দাস, ଆମେ ଗାଁ ଗଲେ ତ ବାବା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ବାବା ଗୋପାଳ ଦାସ, बाबा गोपाल दास, बसंत बाबू, कालंदी दास, बाबा बाबा कालंदी दास, बाबा मनमोहन दास, बस मैडम आम चेयरमैन महोदय, बाबा सारथी दास, बाबा सारथी दास, बाबा नरहरि दास, नरहरि दास बाबा आम म्यूनिसिपालिटी अध्यक्ष श्रीमती निरुपमा महोदय आसिक पहुँची आमर पौर परिषद नयागढ़वासी पक्ष ଆଉ ଜଣେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ।
ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗାଇ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଆମେ ସମୟକୁ ଗଡ଼େଇବାନି। ଏ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆଉ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते हे रघु रामचंद्रम सीतापते हे रघु रामचंद्रम सीतापते हे रघु रामचंद्र सीतापते राही माम राम राही 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 मामरा राही 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 हे रघु रामचंद्रम सीतापते हरिहर। हे रघु रामचंद्र सीतापते हे रघुपति रामचंद्र सीतापते हे रघुपति हे रघुपति राम सीतापते हे रघु हे रघुपति रामचंद्र सीतापते हे रघुपति रामचंद्र सीतापते हरि। हे त्रयी माम राम त्रयी माम राम त्रयी माम हे
हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण गोविंद गरुड़ध्वज दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते जदु सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते राहि लीलांचल निवासाय नित्याय शरणागत दीनार्थ परित्राण सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। এই পবিত্র এই মাটি সমগ্র ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ବି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଜେଜାତିର ପୁଅ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ମାନେ ଜେଜାତିର ପୁଅ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ସରଗ ଭାବେ। ହଁ, ଜେଜାତିର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାଉଁଶ କାଠିରେ ସରଗ ଭାବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ମାଟିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତବର୍ଷରେ ତା ବିରଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସିଏ ହେଉଛି ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ। ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର କେହି କେହି ତାକୁ ଯଦିଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଆପେ ଆପେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ବହୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛୁ। ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା ଯିଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କାହାରି ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନଥିଲା କି ତାକୁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନଥିଲେ, ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ଗାୟକ, ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ। ସେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଭଳି ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଟାମାଟିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯଦୁମଣି, ଯିଏ କହିଥିଲେ ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଯିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ।
ଯଦୁମଣି ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ସୁନା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମା ମୋର ସୁନା ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ। ଯଦୁମଣି ଏତେ ଚତୁର କବି ଥିଲେ ଯେ ସେ ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରେଇବି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଯିବେ। ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଖାଇବା ପିଇବା ତ ହବ ରାଜା ଆସିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକୂଳ କରିବି ଗୋଟିଏ ଉପହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ମାଙ୍କୁ ବାତ ମାରୁଥିଲା ସେ ଖଡ଼ିକାକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାଟାକୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ବାତ ଜାଗାରେ ଦେଲେ ସେ ବାତଟା ଉପଶମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତତଲା ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯଦୁମଣି ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସଂସ୍କାର ପୁରୁଷ। ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ ବାଛି ବାଛି କରି ଦେଲେ ପଡ଼ିଆ। ହଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିପନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ କବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। କେବଳ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ପାଲାକାର ଦାସକାଠିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର କମିଯାଇନି। ସୁନାର ଆଦର କେବେ କମିଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ସୁନା ହେଇକି ରହିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାର ପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କହିବି। ଗୋଟେ ବୈଶାଖ ମାସ କିମ୍ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାଳ ବୈଶାଖୀର ଦିନ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜିପ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଜିପ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆମ୍ବାସାଡର କାରରେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଆଗରେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲା। ତା ଜିପ୍ର ଉପରଟା ଗୋଟେ ପାଲ ଦିହରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ପୋଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିପ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ଗାଁ, ଟିକେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଠିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାରି ହେବା ପରେ ଏଭଳି କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବି ଜିପ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଉପର ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଛକୁ ଗଲେ ବି ଉଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କଲୁ? ଯେଉଁ ରୂପ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ। ସେଇଠି ଧୂନଟିଏ ମୁଁ ଏମିତି କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିନଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲୁଥିଲି, ଏଇ ଧୂନଟି ମୁଁ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିକିରି ସେ ଧୂନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ। ଗାଉ ଗାଉ ସେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ହେଲାନି। ସେଇଟା ଆଗେ ଆଗେ ହେଇକା ଗଲା।
आमे ता पछे पछे चललु। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ, हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ, हे रघुपति त्राहि माम राम त्राहि माम त्राहि माम राम त्राहि माम राम त्राहि माम राम त्राहि माम राम त्राहि माम राम। हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ, हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ, हे रघुपति रामचंद्र। यह जीवनर अनुभव। आजिकाली आमे सबू कथा कहूचु, गीत बोलुचु, सबु किछि करूचु, किंतु आमर अनुभव नहीं। किंतु यह होची आमर एक प्रत्यक्ष अनुभव, जीवर गति अनुभव। उद्धवे कहिले माधव, आपण माने नीलमाधव मंडप रे बसिचंती, एठी कौन अनुभव करूचंती सेटा आपणकर निजस्व। जड़े पचारि पारे कौन जाइथिल, कौन शुणिल, कौन देखिल, आपण से विषय जेते कहिले भी सेटा अपूर्ण होइकि रहिबो। कारण रसगोला खाइबा लोक ही जाने रसगोलार महत्व। नीलमाधव पाखे पहुंचलु, आगे खाली गछ गुड़ाक पड़िकी कौटी डाल भांगी तो कौटी गछ भांगी रास्तार सब रास्तार कि पड़नी। आम चलुचु आम जाऊँ रास्तार पड़ो केमी। रघुनाथ रास्तार पकई दे जाती सब कड़े पड़ी, किंतु माने खूब मोटा मोटा डाल। आम पहुंचलु रघुनाथ पवित्र दरबार। आपण मान तो जानती सेवक माने टिके टणा उटरा करती, से भली भाव टिके टणा उटरा आमको भी कले। मु हाथ जोड़ी कहली, मु कहली आपण मानक समस्त को आम दक्षिणा जहाँ सदाज्ञ दवा कथा दमु, टिके आमको प्रार्थना करने 10 मिनिट समय दिंतु। आप व्यस्त कहीं तेणु से प्रार्थना समय रघुनाथंकर से राजमूर्ति समग्र भारत वर्ष विरल, एभली मूर्ति बोधे कौटी नहांती। हाँ ताकठू बड़ अथनी ताकठू आउ कौन थे, किंतु मु अयोध्यार रघुनाथ को दर्शन आज पर्यंत भी करना। मो घर पाखे मो घर पा रघुनाथ अछंती, मु कौन कुआड़े जी कौ रघुनाथ को देखा। रघुनाथ को कहली आपण उपेन्द्र भंज को दया करिसंती बोली मु शुणिची। राम तारक मंत्र सिद्धि करी उपेन्द्र भंज रामायण रे वैदेश विलेसा लिखिथिले। जदुमणि को कृपा करिसंती, आउ भी कहा को कृपा करिसंती। आपण कृपा करिसंती तुलसीदास को, आपण कृपा करिसंती वाल्मीकि को। आउ जदि किछि बाकी थाए टिके मते कृपा करूनांती, मु टिके लिखिबी। लक्ष्मण भगवान आउ माँ सीता बेकरे गोटे फूलमाल एमती दि जाइतिला। से फूलमाल मझिरु छिंडी पइला, छिंडीबा कथा नुह, से छिंडी पइला तले पड़गला। मु सेवक मान को कहली कि कौन आपण दरकार कह, आम तो काम पूर्ण होगा, तुम जहाँ कर कौन टे पड़े। से आरंभ करी रावण चरित मानस। जदि केतबेले मोर नयागढ़ अधिवासी माने जदि चाहिए केतबेले गोटे रावण चरित मानस आपण मानकु शुणेबी घंटाटाए।
ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଅନେକ ପଦ, ଆଉ ବକ୍ତୃତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସର ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର କିଛି ଅଂଶ କହୁଛି। ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ଦାନରେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତା ବାପାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆସିଛି। ସେ ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିନି, ତା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କ ମା, ସୀତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଆড়ୁଆଳରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ନୟାଗଡ଼ର କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡମୟୀ କାଳୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିଛି। ସବୁ କଥା ଏକାଥରେ କହି ହୁଏ ନା। ତେବେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ, ସେଇ ମହାକାଳୀ ରୂପିଣୀ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ, ମା ତୁ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ପାଳନ ହେଇଥିଲୁ, ରାଜା ଘର ବୋହୂ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜି 14 ବର୍ଷ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛୁ। ମୁଁ ତୋର ପୁଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଲଙ୍କାର ରାଜା। ତୁ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବୁ, କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ପୁଷ୍ପକ ଦାନ। ହଁ, ଏଇ ପୁଷ୍ପକ ଦାନରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାୟା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ମୋର ଇତିହାସ, ହୁଏତ ମୋ ଇତିହାସରେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ମୋ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି। ମା ଗୋ ମୋ ମା ଗୋ, ମୋ ମା ମୋ ଏପଟରେ ରାବଣର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପାଖରେ ମାରିଚର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାରିଚ ମୃଗ ନୁହେଁ, ମୃଗ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଯୁବକ ହେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମାରିଚ ବି କହୁଛି, ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମା, ଏ ଜଗତ ତୋରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତୁ କେତେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ତୋର କାଳର କୋଳରେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ଲିଭେଇ ଦେଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମାରିଚ ମା। ମାରିଚ, ମତେ କାହିଁକି ମାରିବନି? ମୁଁ ଟିକେ ଛଳନା କରିବି। ହେ ଶାନ୍ତମୟୀ କୋମଳମୟୀ ମା, ତୁ ଟିକେ ଦୟା କର। ଏ ପାଖରେ ରାମଙ୍କୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଇ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯୁବକ
ପୁରା ମୃଗ ଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆଉଚି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲ, ତାକୁ ଟିକେ ଧଇଲ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ମାର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ମା କୃପା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ, ପିତା କୃପା ନିର୍ବାଣ, ମା କୃପା ହେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ, ପିତା କୃପା। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ରାମ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଇଏ ସବୁ ଅଭିନୟ। ମାରିଚ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି, ପଛକୁ ଅନଉଛି, କାହିଁକି? ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ରାମ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ରାମ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରେମମୟ। ସେ ରାମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ ରାମ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମାକୁ ଦେଖିଲି, ବାପାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଜଣେ ରହିଗଲେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ସୀତାଙ୍କୁ, ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛଳନା କରିବି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଆସିବେ, ମା ଜାନକୀ ରାବଣଙ୍କ ଆୟତକୁ ଯିବେ। ଆଉ କଣ ଡାକିଲା? ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, देखिला माँ को, माँ जानकी डाकिला लक्ष्मण को बा अनंत को। राम धनुषर टीए माइले, ध कहले धर्म, नु कहले नुम, नुम माने नमस्कार। माता को नमस्कार, पिता को नमस्कार, सूर्य को नमस्कार, धरित्री को नमस्कार, समुद्र को नमस्कार, नमस्कार। नुमः नम्रता गुणर प्रतीक। ध धर्म, धर्म एक पो गढ़ी
ধর্ম কপোত গড়ি শান্তি করিবা ধর্মরূপক ধনু তার স্পর্শ ଆଜି ମାରିଚ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାରିଚ ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ନା ନା, ସୀତାକୁ ଯିଏ ଯାହା ନଉଛି ନଉ ଯା, ମୁଁ ମାରିପାରିବି। ମାରିଚ କହୁଛି ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମାରିଛ, ଆମରି ଭଳି କେତେ ପତିତଙ୍କୁ ମାରି ନିଜ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ, ତାର ଦେଇଛ। ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ମତେ ବି ଆପଣ ମାରତ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ পরি যুগকু যুগ এহি মতে পরমানন্দ এ যোগেশ্বর রাম লক্ষ্মণ যাইଥିଲେ ফেরি আসিলে, রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ফেরি আসিলে। ରାବଣ କହିଲା ମା ମୁଁ କଣ ତୋ ପୁଅ ନୁହେଁ? ଆ ମା ଏଇ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ବସ, ତୋତେ ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟ ହବନି। ତୋତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସାଗର ପାରି କରି ନେଇଯିବି, ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାରେ ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ତାଳ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜିର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ଧର୍ମ। ଆଜି ଯଦି ରାମ ଆସି ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ରକୂଟ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଆଜି ନାହିଁ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼। ଆଜି ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ, ଆଜି ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆମେ ମନ୍ଦିର କରି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଉନାହୁଁ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଚାଲିଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛୁ ଯେତିକି, ଗଛ କାଟୁଛୁ ଯେତିକି, ତା ଅନୁପାତରେ ଗଛ ଲଗାଉନାହୁଁ। ନୟାଗଡ଼ ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପ୍ଳବ। ଦରମା ଦିଅ, ଦରମା ନିଅ, ଇଏ ନୁହେଁ ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ରାବଣ କହୁଛି ମା ମାଗୋ ପୁଅ ହେଉ ପଥ ଛୋଟାକୁ ଯା ହେଉ ପଥେ ଛୋଟାକୁ ଯାଉ ମା
ହେଉ ବୁଢ଼ା ଘରୁ ଚମଲୋ ଦାନ୍ତ ଯାଉ ଚମ ମା କହେ ଅବୁଝା ପୁଅ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ତାର କେବେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ତେଣୁ ମା ତୁ ଟିକେ ଆ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର 3 ଗାରକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାହାଜରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ରାମ ଏ ମା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ରାମ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ये लंबा कथा को आउ कहया को चाहूनी गोटे आपणकर यही माटीर रघुनाथंकर कृपारू ये अधम लिखी ये रावण चरित मानसर गोटे पंक्ति कहली रावण विभीषण घरे पची राम राम श्री राम 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 से राम 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 कहूची रावण अंधारी विजय करुचंती कबाट बाड़ेले विभीषण कबाट फिटेले कहले हई रे तू कौन ए घरे करचु कि रे ना भाई मु बा आपणक नाम को भोजन करुली कौन कर मिछुआटा सुधु अरे ये मिछुआ तू ये तु घर भितर बसिक कौन कहूलु कौन मो ना कहूलु ना हाँ भाई मु तम ना एकुटिया कहूली ता सागरे भाउजों ना भी कहूली ये कि कथा ये लंकागढ़ एत मिछुआ सब अच्छा तू पुणी मो भाई यही मिछ कहू ना भाई मु बा कहूली राम ना राम कौन मु नाउ रे राम मोरे मंद धरी तेणु राम तेणु रे रावण मोरे मंद धरी तेणु मु कहली दीटा जाक रावण मंद धरी गोटे लंबा हो जाऊँगी तो तेणु मुझे सर्टकट करदेली हेरा हेरा
ରାବଣ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟକୁ ଅନେଇଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଦି ହାତକୁ ଧଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ମତେ ଭଜନ କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ନାଚିଲେ ଦି ଭାଇ ଯାକ। ହେ ରା ରାବଣ କହିଲେ, ବିଭୀଷଣ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବୁଝାମଣାଟା ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ହଉନି, ଆଜିକାଲି ହଉନି। ଆଜିକାଲି ଭାଇ ଭାଇରେ ହଣା କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଥିଲା। କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ତ ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତ ରାଘବ ବିଳାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି, ବିଚିତ୍ରନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କି ସମ୍ବଲପୁର ରାବଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, এটা ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ? ତାକୁ ବି ପଢ଼ିବେ, ଆକୁ ବି ପଢ଼ିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ମୋର ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବି ପଢ଼ିବେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଦି ଭାଇ ଯାକ ନଚାନଚି ହେଲେ। ଆଜିକାଲି ଦି ଭାଇ ନଚାନଚି କ'ଣ, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଅନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ପୁଣି ରାବଣକୁ କହୁଛି, ଭାଇ ମତେ ସିନା ତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ମୁଁ ତୋ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ତୁ କିଏ କି? ତୁ ବା ରାମ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ହଉଛି ରାମ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦନ, ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ଭାରତ? ଉତ୍ତର ଭାରତର। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ହଉଛି ରାମ? ନା ଆଉ ରାବଣ ରାମ 14 ବରଷ ବନ ବନ देख भाई, आदौ राम तपवनादि गमनम, सी जंगल को आसबे नहीं, सी तपवन को आसबे। केमिति आसबे? जंगल होउची तपस्यार स्थान। साधु सन्त ऋषि माने जोड़ी तपस्या करती। आज 10 पला जंगल धीरे धीरे शून्य हो जाउची। आपण माने जानती यही नयागढ़ माटी रे बलिया यही सांबादिक भाई माने बंधु माने बसिकी आमे बेणुबाबू को घरे बसी हस खुशी आनंद कलु, खाइलु पीलु, वार्ता सब लेखा लेखी है। कौन पई आमे गणतंत्र सुरक्षा अभियान करथिलु। पुणी राम मंदिर भी होता से जा हो 10 पला देकी आमे जेतेबेले गलु से बाटर लुचि रही। आम अक्षय बाबू जानती पचारे से कहे आमरी शोभा यात्रा भितर नक्सल माने प्रवेश कले। से दिन से माने गोटे कौन गोटे अघटन घटे थांते। जो पुलिस माने अक्षय बाबू पुलिस थिले, पुलिस मानू टिके सजाग रखी बलिया से
ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଜଗିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଇଲେ। ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ବି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ରଥ କାଠ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ରଥ କାଠର ଅଭାବ ହଉଛି। ଯଦି ପଦ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେବି ବା କହିଦିଏ ମତେ ଆଉ ରଖନ୍ତିନି। ଟିଭି ପରଦାରେ ମତେ ପୁରା ମୁକୁଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତପଭୂମି। ଆଦୌ ରାମ ତପବନାଧିଗମନମ୍। ତାପରେ ସେ ହତ୍ୟା ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନ ତାର ସବୁ ଅର୍ଥ କଲେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିଲେ ହବ, ସେ ହବନି। ହତ୍ୟା ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନ କଣ? ତେବେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତପବନକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଭାଇ ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ, ସେଇ ନେଇକି ତୋ ନାଁଟା ବା ଦିଆହେଇଛି ରାବଣ। ତତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ରାମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୋ ନାଁ ମୂଳରେ ରାମ ଅଛି। ତୁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ, ଅଚିହ୍ନା ହଉଛୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ରାମ। ତୁ ହିଁ ରାମ ରୂପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିହରଣ କରିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ରାବଣ ଚରିତ ମାନସର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। हे आनंद मय कोटि भुवन पार अधम क्षम मुहि अभो मोते शुभ दिव्य ज्ञान दाता दाता जोठी आनंद सैठी गोविंद मदभक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नीलमाधव मंडप आदि वैकुंठरे परिणत होती आपण माने बसिचंती बलिया बई। यही तो आनंद। सत्य पथे धर्म खेली जा भसाण प्रभु तव प्रेम सोते प्रभु पर जीवन श्रीधर कली ये जीवन श्रीचरणे कली समर्पण यही कले नयागढ़ छेनापोड़ खाई सीना खुशी हेबे सेठी कौन समर्पण भाव आसब। नयागढ़ छेनापोड़ बोली गोटे मन में खुशी हम आनंद लगे। तेबे जा हो ओडिशार गोटे खाद्य सी आज ओडिशा माटी चहल पकई बा प्रतिष्ठा लाभ कर छेनापोड़। तेणु ये भी गोटे माने गोटे ऐतिह्यपूर्ण माटी। सामंत चंद्रशेखर मृत्युर 7 दिन पूर्व कहले ज्वर है मु पुरी जीवी
ଅମୁକ ଦିନ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି, ପୁରୀ ଗଲେ ଜ୍ୱରରେ ପଇଲେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କହିଲା ଆକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ରାଜା ଘର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ କିଛି କେହି ଦେବେନି ଆମକୁ। ଅପେକ୍ଷା କର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଣକ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଠିକ ଆଜି ଦିନର ଠିକ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କଟିଯିବ ବା ଚାଲିଯିବ, ସେତିବେଳେ ପଳେଇବା। ଆସ ବସିକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେମିତି ବସିକିରି ଭାବୁଛେ ତାସ ଖେଳିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବୁଛେ, ସେମିତି ଚିନା ବାଦାମ ଚୋବେଇବା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ସେମିତି ସେ ବସିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଭଳି ଗୀତ ବୋଲାଳି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଣୀ କଣ୍ଠ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା କୋକିଳ କଣ୍ଠ। ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସିଏ ଝିଅଟି ମୁହଁରୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବୋଲୁଥିଲା। କାଲି ଆସେ ବୋଲୁଥାଉ, କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଆସେ ଟିକେ ଶୁଣିଲ କ'ଣ ସେ ବୋଲୁଛି। ଝିଅ ଆସି କାନ ପାରିଲା, ଗୀତ ଶୁଣିକିରି କହିଲା, କହିଲା ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଏଇ ବରକୁ ବାହା ହେବି, ଯଦି ମୁଁ ବାହା ନ ହେବି ତାହେଲେ ଆଉ ବାହା ହେବି। ଯେ ଜାତିର ପୁଅ ବୋଇତ ଭସା ତେର ନଈ, যে জাতির বইত ভসা সাত সমুদ্র, সে জাতিকু হত ভাগা বলি কহিতে যে জাতির পুয় সামন্ত শেখ, যে জাতির চন্দ্র বাউঁশ কাঠি বাবা শরদ বাউঁশ কাঠি সে জাতিকু হত ভাগা বলি কহি ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ତୁମେ ସ୍ୱର দি, ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ମୋଟେ ତଳା। ମୁଁ ଗାଇଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର দি,
ସେଇ ମାଟିର ପୁଅ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଲଡୁକେଶ୍ୱର। ଲଡୁ 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 ରସଗୋଲା ନୁହେଁ, ଲଡୁ ଲଡୁକେଶ୍ୱର। ଆମେ ସେଇ ମାର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟାଉଟରୀ, ଆଜି ମଣିଷ ମଦ୍ୟ ମାଦକରେ ଆଜି ଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର, ଆଜି ମାନେ ଗୁଟୁକା, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ, କଣ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବଳିଆ ଦେଖୁଛି ନୀରବରେ। କଣ କହିବି କାହାକୁ? ମୋ ପାଖରେ ତ ପାୱାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହାର ପାୱାର ଅଛି ବି ତାର ବି କୋଉ ପାୱାର ଅଛି? ତାକୁ ବି ମାରି ପକେଇବି ମତେ କହିଲେ। କେବଳ ନୀରବରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମାଟିକୁ, ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷାବାନ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୀତି ଲୋକ କହିଲେ ତାମିଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ରାଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖୁଛି, ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ, ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ନା ଦିନେ, ଆଜି ନହେଲେ ବି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ହୋଟେଲରେ ରହିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ଜନ୍ମଭୂମି କଳାଗ କାଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ये गीतटी को आमर जे वर्तमान जे गवर्नर अछनी तांको पूर्व गवर्नर जे थिले तांको पूर्व जे गवर्नर गणेश से ये गीत को उद्घाटन करते वंदे उत्कल जननी भली ये गीतटी सी ताको उद्घाटन करते तेणु आमे लिखिचु आमको बा पचारे किए गोबर गणेश को किए पचारे तेरे जा हो मो देश पाई मो जाति पाई मु लिखी किए न पढ़ मोर मु पढ़ी मोर मु शुणी ओडिया पुआ कालिया ओडिया पुआ कालिया
দরিয়া বড় ঠাকুর জগা হরিয়া কালিয়া দিও হরিয়া দরিয়া কুলে ধর মাসিনা যাইছি চালি ঝুরুছি রকরবালি ধর মাসিনা যাইছি চালি ঝুরুছি তুহিলা সেই ওড়িয়া তুহিনা ওড়িয়া কালিয়া ওড়িয়া কালিয়া দরিয়া ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ସନ୍ତାନ ଆମର ପ୍ରତିଭୂମି କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ଲୁଚି ରହିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କହିପାରିବେ କି ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାବିତ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମୋର ମା ଯିଏ ରାଜନୀତି ମା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିତ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଦେଶ କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିନି ହଁ ବିଜ୍ଞାନର ଦେଶ କହିଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ଏମିତି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ତର ଭାରତ କହିପାରିବେ କି କେଉଁ ଦେଶ ମା ନାଁରେ ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ କାହିଁ ମୋ ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମୋ ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି ବାବୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଁ କହୁନି କାହା ନାଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ନା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କ'ଣ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆସି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କ'ଣ କଲେ ସେଇଠୁ ଜନଗଣ ମନ ପଢିଲେ ପଢୁ ପଢୁ ଆଉ ମନେ ପଇଲାନି
जनगण मन अधिनायक महाराष्ट्र ये एमती हेले मुझे टीवी देखी हसी हसी मो पेट परासे किंतु आज आम जातीयता को भूली जाए सब गुड़ाक बाबू मु आपण मानक कहूँ मो लोक हिसाब से कहूँ जे सब गुड़ाक नहीं खाली धर्म भितर गोटे निर्दिष्ट धर्म भितर निर्दिष्ट शास्त्र भितर पूरे देवाटा ठीक होनी एबे मु जीवी गोटे जगार कहवाई जीवी पीर बजार को जीवी मते हिंदू मुसलमान उभय मते निमंत्रण करिसंती सेठी मु केवल कहबी मानव मु आउ एठी किछि कहबिनी मो कुष्ठ मो भीतर अछि मो राम मो भीतर रहिबे मो नीलमाधव मो दक्षिणेश्वरी काली मो रडुकेश्वर मो जगन्नाथ मो बलभद्र मो सुभद्रा मो लिंगराज ये सब मो भीतर रहिबे कि मु कहबी मानव ये तीनोटी अक्षर से मु दुईटी दिन सेठी कहबी तेणु सज्जन आपण मान तो एठी बहुत बड़ भारत गोटे ओडिशा भारत गोटे बहुत बड़ ऐतिह्यपूर्ण स्थान जन्म नहीं टिके स्वाभिमान को टिके रक्षा कर दशपला जंगल रहू एवं नयागढ़ स्वाभिमान फेरी आसू एठी जो रामायण मु तो आर्थरक जिते बड़े आई यही पाखे गोटे चली रामायण तेणु से जहाँ हो आपण मान भितर ये ऐतिह्य लगी रहू बलिया आसी टिके पुराना लोक माने आपण मान श्रद्धा को टिके रक्षा करी आई टिके गला बाटे टिके पशिकी नयागढ़ रे जीवी पुणी आपण माने डाकिले देह टिके असुस्थ हो पड़ुची आउ टिके जो सीढ़ी टिके चढ़ी पड़ुनी आउ मोर किसी असुविधा नहीं चला गोटे धई सई हो जाऊँगी मु एक्सरसाइज करुच्ची ध्यान करुच्ची प्राणायाम करुच्ची यू जी घंटाए कबाट बंद किंतु टिके रोचे एमती कथा तथापि नयागढ़ मो अति निकटरे आपण मानकु से अनंत क्षेत्र को सधार निमंत्रण जनाऊँगी एवं ये नयागढ़ माटी की नमस्कार करुच्ची बहुबार नमस्कार करुच्ची लड़ुकेश्वराय नमः रघुपतये नमः कालिकाई नमः मु नमस्कार करी मोर कथा को एठी विश्राम दउछि हे रघुपति रामचंद्र सीतापति नाथ हरि हे रघुपति रामचंद्र सीतापति नाथ हरि एथि अनेक मूल्यवान व्यक्तित्व माने बसिचंती म्युनिसिपालिटी अध्यक्षा श्रीमती निरुपमा खटेई माँ सेवार सुजोग पाइचंती प्रिय अधिवासी मानकु जो समय को आपण पाइचंती समय सदुपयोग करिवे बोली मोर विनम्र अनुरोध सिविल सोसाइटी नयागढ़ चेयरमैन श्रीजुक्त गोदावरी साहू महोदय बसिचंती सुजोग पाइचंती जीवन रे जदि आसई सुजोग हरावना भाई यही सौभाग्य तेणु आपण निश्चित भाव जीवन को से किए आपण को मन रखिब नहीं से कौन मिलूँ ठाकुर तो मन रखिए बलिया तो मन रखिब आउ किए मन न रखले ना आउ एमती कौन हो गला समाज मन रखिबेनी तेणु लिभि लिभि आसे जीवन प्रदीप सरी सरी आसे आयु ये मोर संसार विदाय पूर्वर एतिकी सत कथा अनंत बलिया संघर नयागढ़ संघर फकीर बाबू विक्रम बाबू अक्षय बाबू देव बाबू ये सब एटी बसिचंती
ନୟାଗଡ଼ର ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟା ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, କାଲିକି ପଢ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୀତା ସବୁବେଳେ ଟିଭି ପରଦାରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସେ ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ, କାଲି ହୁଏତ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବି କି ଯେଉଁଠି ଥିବି ଦେଖିବି। ଶେଷରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଅଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ରଘୁନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ହେ ରଘୁପତି हर हर महादेव, जय श्री राम।